अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। ईद कुर्बान की आमद में तकरीबन 21 रोज अभी बाकी हैं और ऐसे में आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में न सिर्फ आवाम से ईद को सादगी से मनाने की अपील की है बल्कि SOPs पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद करने की भी दरखास्त उन्होंने की है। लेकिन क्या सिर्फ अपील से काम चल पाएगा या बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्हें कुछ ठोस इक़दामात उठाना होंगे? दूसरा ये कि कराची के अवाम के लिए बिजली की अदम फराहमी इस वक्त उनके लिए वबाले जान बनी हुई है। अफसोस के साथ कि शहरी ना सुकून से सो सकते हैं और ना ही सुक्का सांस ले सकते हैं। इसके बरक्स वो हुक्मरान जो उन्होंने मुंतखब किए, अपने मसाइल को हल करने का मैंडेट जिन्हें दिया, वो सिर्फ तकरीरी मुकाबलों में और बहसों मुबाहसों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। इसकी कुछ झलकियां हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर दिखाएंगे भी। ताहम सियासी तकरीरें एक तरफ, लेकिन क्या बेहतर ना होगा कि इलेक्ट्रिक का एहतसाब किया जाए, इस इदारे का अब ऑडिट करवाया जाए? उधर यह कि PCB ने खेल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक सजा की तजवीज पेश की है जिसके तहत करप्शन के मुर्तकब खिलाड़ी 10 बरस कैद और इसके अलावा उन्हें 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। क्या ये करप्शन की हौसला शिकनी के लिए काफी है या मजीद इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौताई साहब, NBC वॉशिंगटन प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहरवर्दी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद होंगी सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़हर साहिबा भी और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो वो अपील जिसका मैंने आगाज में बताया आपको, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से की गई, वो अपील क्या है ईद को सादगी से बनाने के हवाले से, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं और गुजारिश करें, जरा उनकी ज़बानी सुनिए। आ रही है कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अवाम से ईद उल अजहा सादगी से मनाने की अपील की है, लेकिन हर मामले पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपील करते हैं। टैक्सेस पे करने के हवाले से हो, प्राइम मिनिस्टर अपील करते हैं। कोरोना के हवाले से फंडिंग हो, प्राइम मिनिस्टर अपील करते हैं। किसी भी किस्म का मामला हो, मिनिस्टर अपील करते हैं। जबकि हमें याद है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये मैंडेट है, ये इख्तियार उनके पास है कि उन्होंने किस किस्म के ठोस इक़दामात करने हैं, लेकिन इसके बावजूद अपील दर अपील। क्या वज़ीर आज़म की हर मामले पर सिर्फ अपीलों की पॉलिसी दुरुस्त है? नासिब चौताई साहब बताएगा, अपील से काम हो जाता, अगर चल जाता तो दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी? अगर अपील से काम चल जाता तो आज पूरी कौम जनरल अमजद शुएब साहब के मक़ूलात ख़ुसूसी पर अमल कर रही होती कि अखलाक गिर चुका है, इलाक़े गिरावट आ चुकी है हमारे अंदर। ना बक़ौर प्राइम मिनिस्टर के कि जमाती नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, वो भी नहीं है। कोई जमात किसी नज़्म व ज़ब्त की पाबंद नहीं है, अवाम किसी नज़्म व ज़ब्त के पाबंद नहीं है। मैं आपको याद दिला दूँ, जब जिस ईद की आप बात कर रही हैं, उस ईद पर हम एक मकमसे में पड़े हुए थे। एक हम कहते मामले में गिरफ्तार थे कि लॉकडाउन क्या होता है और सॉफ्ट लॉकडाउन क्या होता है, और लॉकडाउन क्या होता है और कर्फ्यू क्या होता है, वो हमें बताया जा रहा था। और उस वक्त लोगों को सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई आखिरी अशरे की मामला ख़त्म करें, जो है वो घरों पर और ईद भी की नमाज भी घरों पर पढ़े, लेकिन लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। लोग चौक दर चौक निकले आखिरी अशरे में अपने बच्चों को ईद के कपड़े दिलाने के लिए, जैसे उन्होंने कपड़े पहने ही ना हो, कभी जूते दिलाने के लिए जैसे कभी हमेशा नंगे पैर घूमते रहे हो। और हज़ारों का आप शहर देखते हैं यहाँ पर कराची में और शहरों में भी, यकीनन तो तमाम शहरों में। तो वो भी अपील की है कि सादगी से मनाएं, घरों पे रह के मनाएं, और लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत ज़्यादा फैलता चला गया और उसका इतना रिजल्ट हुआ जो हम इस महीने तक भुगतते रहे। इस महीने के आखिर में आके शायद वो वाला कोरोना का किस्त थी जो हमें आखिरी अशरा और ईद की नमाजों में मिली और दवातों में मिली, वो ख़त्म हुई है। अब देखें, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। अपील से कुछ नहीं होता, अमल से होता है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अल्लामा का शेर है, बसों में लिखा हुआ, मैं क्या करता हूँ। तो अमल करना होता है, इक़दामात करने होते हैं,
عوام اپیل سے کچھ نہیں سنتے. بہت سے لوگ اپیل سے کچھ نہیں سنتے. تبلیغ اپیل سے نہیں ہوتی, تبلیغ جا کر ہوتی ہے, قریب جا کر ہوتی ہے. اور تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اپیل بہت اچھی ہے, بہت دل سے کی گئی ہے, اس میں بہت دل سوزی ہے, لیکن یہ فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے گا کہ مویشی منڈیوں میں بچے بھی جائیں گے, بڑے بھی جائیں گے, بوڑھے بھی جائیں گے, اور وہ مویشی جو آتے ہیں وہ کھر اور منہ کی بیماری لے کر آتے ہیں, وہ اپنے وائرس لے کر آتے ہیں, وہ اپنے بیکٹیریا لے کر آتے ہیں. پھر قربانی جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس کے بجائے گلی گلی ہوگی, گلی گلی خون بہے گا. آپ دیکھیے گا, اگر ہم ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب میں, مشرق وسطیٰ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, فار ایسٹ میں قربانی گھروں پہ نہیں ہوتی ہے, قربانی شہر سے باہر ہوتی ہے, اور ایک پوٹلی میں آپ کو آپ کا حصہ مل جاتا ہے. تو وہ ناراض ہو گئے کہ تم کن بدعقیدہ لوگوں کی یہ باتیں کر رہے ہو یار. انہوں نے بڑا غصہ آیا ان کو. لیکن جب وہ سعودی عرب نے نمازیں جماعتیں ختم کی, اس وقت وہ تیار تھے اس بات پر, قربانی کے لیے کوئی تیار نہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ گلی گلی قربانی, مطلب روایتی قربانی ہی دیکھیں گے ہم اگر ہم صرف اس اپیل کی حد تک ہی بیٹھے رہے. مزمل صاحب, یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو شارٹ آپ نے مجھے آج سنوایا ہے اپنے پروگرام کے شروع میں, مجھے تو وہ زیادہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لگا ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ مانی ہے کہ چھوٹی عید پر غلطی ہوئی, ایس او پیز نہیں بنائے گئے, ہم سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے. اس سے پہلے تو میں یہی سنتا آیا تھا کہ بڑی شاندار ہماری پالیسی رہی جس کے بڑے شاندار نتائج ہیں. تو پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب نے یہ مانا کہ چھوٹی عید پر ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے بغیر ایس او پیز کے سب کچھ کھول دیا. اور جب کرونا پھیل گیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے ایس او پیز بھی بنانے تھے, اس کے بغیر تو نہیں کھولا جا سکتا تھا. تو پھر پہلے جو وزیر اعظم ماسک نہیں پہنتے تھے, جو سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتے تھے, پھر انہوں نے شروع کی اور پھر سب نے شروع کی. آج بھی آرمی چیف تو ماسک میں نظر آ رہے تھے, لیکن وزیر اعظم ماسک میں نظر نہیں آ رہے تھے ہمیں آج بھی 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے. تو لہٰذا مجھے آج تو ایک تو وہ کچھ کنفیشنل سٹیٹمنٹ سا لگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو این بی سی نے بات کی, ابھی تک یہ گورنمنٹ قربانی کے ایس او پیز نہیں بنا سکی ہے. ابھی تک مجھے اپیل سے تو کام نہیں چلنا ہے. یا تو یہ گورنمنٹ صبح ڈیسائیڈ کرے اور حکم دے کہ اس بار گھروں میں قربانی نہیں ہوگی, اور جس نے بھی کرنی ہے وہ اجتماعی قربانی گاہ میں جا کے کرے گا جو شہر سے اتنی دور ہوں گی, اور آپ کا جانور وہاں پہ ہوگا. آپ گھروں میں 2-2 3-3 دن بچے لے کے قربانی کا جانور گلیوں میں نہیں گھومیں گے جیسے گھوما جاتا ہے. کیوس ہے. آپ سڑکوں پہ دیکھیں جانور بکنے شروع ہو گئے ہیں, 2-2 4-4 جس طرح لوگ لے کے آتے ہیں, اور وہ بکنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں. کیا گھروں کے اندر کسائیوں کی ٹولیاں ویسے ہی آئیں گی جیسے جو محلے کی مساجد ہیں, اور ان کے اندر جو قربانی گائے کا حصہ ڈلتا ہے, اور پھر ایک ایک مسجد میں 100 60 سال گائے جو ہے وہ ذبح ہوتی ہے, اور پورے محلے کے بچے وہ گائے کی قربانی دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. کیا ویسے ہوگا؟ یہ اپیل سے رک جائے گا. ایک گائے میں 7 حصے ہیں. اب کیا 100 گائے ہیں جہاں وہاں آپ سمجھ لیں کتنے حصے ہوں گے, کتنے لوگ اپنے حصے لینے 3 دن پہنچتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ پھر ہم بڑی عید کے بعد کوئی 2 مہینے بعد پرائم منسٹر یہ بیان دیں گے کہ بڑی عید پر جو غلطی ہو گئی تھی نا وہ اب ہم محرم میں نہیں کریں گے. تو میرا مطلب ہے کہ کوئی سیکھنا بھی ہے کہ صرف اعتراف جرم ہی کافی ہے. کوئی سیکھیں, کوئی ہمیں واضح پالیسی دیں. بھئی آپ اپیل تو تب کریں جب آپ نے کوئی پالیسی دے دی ہے کہ یار میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, میں نے یہ پالیسی اور یہ گائیڈ لائنز دی ہیں, آپ ان پر ضرور عمل کریں. کوئی پالیسی اور گائیڈ لائن دی ہے, آج 20 دن رہ گئے عید کے اندر, قربانی لوگوں نے جانور خریدنے شروع کر دیے ہیں. میرا مطلب ہے گھروں میں ہر طرف شور ہے, بچے کہہ رہے ہیں, بڑے کہہ رہے ہیں سنت ابراہیمی ہے, جس کی استطاعت ہے اس نے دینا ہے. ہمارا عقیدہ ہے, ایمان کا حصہ ہے قربانی. یا تو آپ پھر یہ فتوے لے آئیں کہ اس سال قربانی نہیں کی جا سکے گی, اور وہ پیسے آپ اس طرح دے دیں تو قربانی کے وقت سمجھا جائے گا علماء دین سے بیٹھ کے وہ فتویٰ لے کر لوگوں سے قربانی کے پیسے کسی اور مد میں لینے شروع کر دیں اگر شرعی طور پہ جائز ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے. ابھی تک ایک کیوس کا عالم ہے. ہر گھر میں قربانی ہونی ہے, گاؤں گاؤں قربانی ہونی ہے, قصبہ قصبہ گھر میں قربانی, جس کی تھوڑی سی بھی استطاعت ہے اس نے قربانی کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک شرعی اور بالکل ریلیجس معاملہ ہے, سنت ابراہیمی ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنا بیٹا کاٹنے کے لیے آگے کر دیا تھا, تو یہاں
قربانی کا جانور آگے کر کے میں کیسے قربانی سے رہ جاؤں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, گورنمنٹ کی کوئی سیریسنس نظر ہی نہیں آ رہی. ہم پھر کہیں گے بڑی غلطی ہو گئی. صرف شاپنگ ایشو نہیں ہے, چھوٹی عید پر صرف شاپنگ ایشو تھا, اس بار ایشو ہے قربانی, گوشت کی تقسیم. 1/3 حصہ آپ نے اس کا غریبوں کو دینا ہے, اور غریب گھروں میں اسی طرح جوک در جوک جس گھر قربانی ہوتی ہے لوگ گوشت لینے آتے ہیں, پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے. اس کے شرعی تقاضے ہیں. اس کے کوئی گورنمنٹ کے پاس اس کی کوئی پالیسی ہے, کوئی گائیڈ لائن ہے, کوئی رہنمائی ہے, صرف اپیل ہے ہمارے لیے. جنرل صاحب, مزمل صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے کوئی ایس او پیز نہیں بتائے, کوئی گائیڈ لائن پالیسی نہیں دی, کچھ بتایا نہیں, صرف اپیل کر دی. میرے سوال کا بھی جواب دے دیں, یہ صرف اپیل ہی کافی ہوگی؟ اپیلوں کی پالیسی پرائم منسٹر کی درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اپیل تو ایک شریفانہ عمل ہے, ایک مہذب عمل ہے, اور مہذب قوم کو اس کی قدر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے. ایک یہ بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اور ہمارا پچھلی عید کا تجربہ ہے کہ آپ لاتوں سے ہی مانیں گے, تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ سختی کریں گے, آپ کے اوپر کرفیو لگا دیں گے تاکہ آپ باہر نہ آ سکیں. لیکن ایک شریفانہ طریقہ بھی ہے, اچھا طریقہ, لوگوں کو مہذب طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ جناب میری طرف سے اپیل یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے, لاسٹ ٹائم جو غلطی ہوئی آپ لوگوں سے کہ آپ جمع ہوئے, آپ نے کوئی فاصلہ مینٹین نہیں کیا, احتیاطی تدابیر نہیں کی, اس دفعہ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بات ہو گئی اپیل کے ساتھ کہ آپ نے لوگوں کو ایک رہنمائی کر دی, ایک ان کی توجہ ادھر دلوا دی کہ یہ ہمیں جو مسائل ابھی بہت سارے ہو رہے ہیں وہ پچھلی غلطی کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور اب آئندہ نہیں کریں. لیکن دوسرا اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ سادگی کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کو اپنی ایک مثال قائم کرنی ہوگی. لیڈرشپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی اپنی مثال. اگر باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز, لیڈرز, گورنمنٹ کے ادارے اگر وہ انہی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور سادگی سے اجتماع نہیں کرتے, اکٹھے نہیں ہوتے, تو وہ ایک مثال ہوگی جو کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھا سکیں گے, پروپیگیٹ کر سکیں گے, اور لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ سیریس ہے اور ہر سطح پہ سیریسلی لیا جائے. دوسری چیز ہے کہ آپ نے لوگوں کو گائیڈنس دینی ہے, خاص طور پہ اس میں جو منڈیاں وغیرہ بنائی جا رہی ہیں, جہاں پہ جانور ہوں گے وہاں پہ کیا کنٹرول ہوگا, کیا وہاں پہ اسی طرح اجتماع ہوگا جیسے پہلے تھے, یا بڑے علاقے یا کھلے علاقے میں لے جا کے تو تھوڑے تھوڑے جانور مختلف جگہوں پہ رکھ کے فاصلہ مینٹین کیا جائے گا تاکہ لوگ جمع نہ ہو سکیں. یہ انتظامات صوبائی سطح پہ یا ضلعی سطح پہ لوگوں نے وہاں پہ کرنے ہیں, اور حکومت کو اس کے بارے میں کوئی پالیسی دے دینی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آن لائن قربانی کی جا سکتی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ناجائز. حالانکہ ہم حج کے اوپر آن لائن قربانی کرتے ہیں, پیسے ہم دے دیتے ہیں, ہمیں صرف ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت پہ قربانی ہوگی, اور آپ کے پاس نہ جانور ہوتا ہے. اگر آپ جانا چاہیں تو ایک آدمی جا سکتا ہے وہاں پہ جا کے اس وقت قربانی کے لیے وہ کر سکتے, لیکن اگر آپ نہ جائیں تو وہ آپ کو مجبور نہیں کرتے, لیکن قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اتنے لاکھوں لوگوں کی قربانی وہاں پہ کروانی ہے, اس کا ایک آرگنائز سسٹم ہے. اب وہاں پہ تو آن لائن حلال ہو جاتی ہے, یہ قربانی جائز ہو جاتی ہے. یہاں مفتی صاحب نے حرام کر دی ہے, اس کو کہا جی جائز ہی نہیں. تو یہاں مذہبی معاملے میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں ہمارے علماء کس طرح اس کو لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے چیز, لیکن مندر کا کوشچن ایک بنا ہوا ہے کہ جی مندر یہاں پہ کیوں بنتا ہے اسلام آباد میں. اب اگر یہی چیز امریکہ میں کھڑی ہو جائے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں, وہ مسجد بنانا چاہیں اور کہیں جی مسجد نہیں بنانے دیں گے, مسجد کیوں بنے, یہاں پہ عیسائی ملک ہے, تو یہاں تو سارے لوگ پیٹنا شروع کر دیں گے, دیکھیں جی مذہبی آزادی ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی معیار مختلف ہیں, ہمارے مولویوں کے اور مذہبی لوگوں کے اپنے ملک کے لیے کچھ اور معیار, باہر جاتے ہیں تو کچھ اور معیار. یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے اوپر مجبوریاں ہوتی ہیں وقت کی. آج ایک وبا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارا کچھ کرنا پڑے گا. اگر مولانا حضرات یہاں مل کے اس میں کوئی رد و بدل بھی کر دیں تو ایک وقت کی ضرورت ہے, کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی اس میں کہ آپ بالکل گناہگار ہو جائیں گے, کیونکہ انسانیت کو بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ وبا کو پھیلنے سے روکنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا جنرل صاحب, آپ نے گفتگو کے آغاز میں بولا تھا کہ اپیل کرنا ایک مہذب معاشرے کی روایت ہے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے, لیکن یہ صرف اپیل, مجھے بتا دیں پرائم منسٹر کی یہ پالیسی درست ہے؟ اپریشیٹ کرنا چاہیے
کہ प्राइम मिनिस्टर ने लातों के भूतों को बातों से नहीं मनाने वाला किस्सा किया, उसने अपील की है, और शरीफाना रवैया अख्तियार किया है, और तवक्को करनी चाहिए कि आपकी कौम भी एक शरीफाना रवैया अख्तियार करेगी। ठीक है, ठीक है। जुनैरा साहिबा, मैं आतिम जमील साहब, मैं आपकी तरफ आपको कमेंट ऐड करती हूँ। जुनैरा साहिबा, आप समझती हैं कि ये अपीलों की पॉलिसी दुरुस्त है या इससे बढ़कर भी कुछ करना होगा? कब तक अपीलें होती रहेंगी और अवाम इस तरह से, हमने देखा है कि गुज़िश्ता ईद पर क्या हुआ था। थैंक यू रबाब। अपीलें तो शायद चैरिटी के लिए की जाती हैं। अपीलें तो वो हम देखते हैं कि वो आपसे खाले मांग रहे होते हैं या कहते हैं कि जो मुखय्यर हजरात हैं प्लीज़ वो अतिया करें क्योंकि अभी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी की तरफ। प्राइम मिनिस्टर अपील नहीं करता। फॉर गॉड सेक, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये अपीलें कब से होना शुरू हो गई हैं इस मुल्क में। आप एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आप पॉलिसी लेके आएँ, उसका मेजर्ड रिस्पॉन्स लेना आपकी जिम्मेदारी है। यू आर वोटेड फॉर दैट, और लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई लीड करे। अगर ये कह के आप साइड में होना चाहते हैं कि पिछली ईद पे बड़ी कोई बेपरवाही हुई थी, तो वो किसने की थी? आपको उस वक्त एकदम से ख्याल आया था कि आप लॉकडाउन उठा दें, जो थोड़ा बहुत था, जिसको आप कभी स्मार्ट कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एक तो यहाँ डिबेट्स अननेसेसरी भी बहुत शुरू हो जाती हैं, कौन सा लॉकडाउन है, कौन सा कर्फ्यू है। तो इन्होंने ही, लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, लोग घरों में बैठे हुए थे, बहुत केयरफुल थे। अभी तक लोग बहुत केयरफुल हैं, लेकिन जब आपने खुद इतना केयरलेस और रेकलेस एटीट्यूड शो किया है एज अ गवर्नमेंट, चीज़ें खोल दी हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं उन्हें। तो इसलिए ये मत कहें कि पिछली दफ़ा ये हुआ था, तो प्लीज़ इस दफ़ा ये मत होने दें, बिकॉज यू आर अ लीडर। PTI नीड्स टू अंडरस्टैंड दे आर नो मोर ऑन कंटेनर, दे आर नाउ रनिंग अ कंट्री, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी स्टेट की। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है उसमें बिहेवियरल चेंजेस लाने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। हम इन सिंक्ड ही नहीं हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ, और इंटरनेशनल नॉर्म्स तो दूर की बात है, अपने ही रिलीजन के साथ सिंक्ड नहीं हैं। हर सेक्ट डिफरेंट बात कर रहा होता है, हर मौलाना डिफरेंट बात कर रहा होता है, और एंड में हमें पता चलता है कि इसके कहने पे ईद मनानी है या उसके कहने पे ईद मनानी है। सो देयर इज सो मच पोलराइजेशन। कोई सोशल पॉलिसी नहीं है, कोई सोशल पॉलिसी का ताल्लुक हमारे करिकुलम से नहीं है। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कैसे बड़ा कर रहे हैं। स्टेट और सिटीजन का रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रोकन है, लॉलेसनेस है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपकी बात मान लेंगे सिर्फ अपीलों से? सो आई थिंक अपीलों से कुछ नहीं होगा। इट्स ऑलरेडी टू लेट, बट इमरान खान नीड्स टू वेक अप। इट्स ऑलरेडी टू लेट। रज़ा रूमी साहब, वाकई बड़ा लेट है। 21 दिन 20 दिन बाकी हैं तकरीबन ईद कुर्बान में। पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की ईद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का हुक्म दिया, ये आप याद रखिए। छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सब कुछ खोला। लेकिन SOPs पर अमल दरामद तो हुकूमत ने ही करवाना था ना जनरल साहब। खैर, पॉइंट आपका आ गया रज़ा रूमी साहब। ठीक, रज़ा रूमी साहब, देखिए अब बात यह है कि यस, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अभी भी 20 दिन बाकी हैं, और बहुत सारे मेजर्स और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे कि रियासत और हुकूमत वक्त और सूबाई हुकूमतें, मकामी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों पर अमल दरामद करवा सकती हैं। ये मवेशियों की जो मंडियां होती हैं, इनका जो कारोबार होता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि हजारों की तादाद में नहीं और आम तौर पर सैकड़ों की तादाद में लोग कुर्बानी के जानवर जो हैं खरीदने के लिए, उनको देखने के लिए आते हैं, कई जगहों पर जाते हैं और फिर फैसला करते हैं। तो बात यह है कि ये जैसे अभी जुनैरा ने कहा कि वजीर आजम साहब जो हैं वो वजीर आजम हैं, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये अपील करना जो है, बार बार ये अपील तो नहीं की जाती। आपको एक पॉलिसी और एक लाए अमल जो है उसको मुरतब करके और तमाम सूबों की मशावरत से ना सिर्फ उसको अनाउंस करना पड़ता है, बल्कि सूबों का जिम्मेदारी लगानी पड़ती है और सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी लगानी पड़ती है कि वो इस पर अमल दरामद करवाएं। क्योंकि अगर अभी केसेस में कमी वाकई हो रही है, कर्व फ्लैट हो रहा है, तो ये एक अच्छा नादिर मौका है कि हम इसको दोबारा से इसकी ट्रांसमिशन को मजीद बढ़ने ना दें। और ये सिर्फ कह देना और पिछली ईद के ऊपर इजहार अफसोस कर लेना,
वो भी बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि जो ईद पर जो लोगों ने परवाह नहीं की तो किसका कसूर है। आप लोगों को हर वक्त ब्लेम नहीं कर सकते। आपने जो है उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं करा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कीजिए वो मॉल्स और शॉपिंग वगैरह खोला भी था, तो उसके बाद भी बहुत सारी एसओपीज थी और बहुत सारी ऐसी चीजें थी और हुकूमत उसको रिव्यू भी करने का कह सकती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो पैंतरा है वो बदल लिया था। उन्होंने कहा था कि जो है जब ये दोबारा से, मुझे याद है कि एक हेयरिंग हुई थी, तो इस वक्त मामला ये है कि हुकूमत जो है और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनको एज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और एज अ लीडर ना सिर्फ ये कि लोगों को ताकीद करनी चाहिए बल्कि वो इंतजामात भी करवाने चाहिए जो कि करना उनकी हुकूमत का फर्ज है और सूबाई हुकूमतों का भी फर्ज है। और सेकेंडली इसमें जो अहम बात वो है वो ये है कि देखिए ये एक जो अपील करना जो होता है ना, ये आप कोई चंदा जमा करना, अपील जमा करना, बार बार वो जो है रिक्वेस्ट करना, ये काम जो है ये सिविल सोसाइटी में होता है, ये फिलैंथ्रोपी में होता है, ये हुकूमत में नहीं होता। हुकूमत में तो आपको अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपकी नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आपकी गवर्नेंस जो है या आपकी जो हुक्मरानी है वो कमजोर है। इसलिए आपको लोगों को ये भी दिखाना पड़ता है कि किसके हाथ में डंडा है और किसके पास लॉ एनफोर्समेंट की ताकत है, और ये कि मुंतखब नुमाइंदों की मदद से एक पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है। तो अब ये वक्त आ गया है कि ये अपीलें वगैरह छोड़ें और जो काम करने वाला है वो करें। वो ठीक है, मैंने ब्रेक पर जाना है। हाँ मुज़म्मिल साहब क्विक कमेंट प्लीज। देखिए वो चूंकि रेफर किया उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मैं वहाँ ये कहना चाहता था कि स्टेट के पास इस्लामी नजरियाती काउंसिल है जहाँ पर सब उलमा बैठते हैं और रिलीजियस स्कॉलर्स बैठ के वहाँ डिसाइड करते हैं। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डिसाइड नहीं होनी, ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल में इसको लेके जाते हैं और वहाँ आज तक फैसला होना चाहिए था कि इस मुल्क में कुर्बानी कैसे होनी है। और दूसरा मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे मंदिर वाली बात पे, उस पे एतराज ये है कि जहाँ पे हिंदू आबादी ज्यादा है वहाँ बनना चाहिए, और इस्लामाबाद में तो कुल 78 हिंदू रहते हैं, और अमेरिका और बरतानिया की मिसालें दी जाती हैं, वहाँ स्टेट एक्सपेंस पे तो नहीं बनती मस्जिद, कम्युनिटी पैसे इकट्ठे करके बनाती है। बात तो स्टेट एक्सपेंस पे बनने की हो रही है। हिंदू कम्युनिटी अपने एक्सपेंस इकट्ठे करके खुद चंदा करके जो मर्जी बना ले, उसकी आजाद एक मुल्क में इजाजत है, बाकी आबादी हिंदुओं की देख ले और जरूरत देख ले। दोनों पॉइंट्स मुज़म्मिल साहब, एनबीसी क्विकली प्लीज, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। हाँ बहुत छोटा पॉइंट, जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के शुरू में लिखा हुआ है, अगर दोबारा पढ़ लें उसको हम, कि कानून का मसावियाना इक्वल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। पंजाब में और दूसरे इलाकों में शॉपिंग मॉल्स खुले हुए, रात तक खुले हुए। सिंध हुकूमत को भी चाहिए, तमाम हुकूमतों को चाहिए कि वो अपने अपने शॉपिंग मॉल्स को खोल दें, बाजारों को खोल दें, जो सील की गई मार्केट्स उनको अनसील कर दें। चुनांचे सिंध में ज़ैनब मार्केट अनसील की गई, तमाम शॉपिंग मॉल्स खोले गए, तमाम बाजार खोले गए, और उसमें अटॉर्नी जनरल को चाहिए था कि वो लड़ जाते कि लोग मर जाएंगे। सिंध हुकूमत का वकील को चाहिए था कि वो वहाँ बैठ जाता है, क्या कह रहे हैं आप, लोग मर जाएंगे, लोग हलाक हो जाएंगे इस तरह। लेकिन दोनों ने अपनी आपस की लड़ाई में कोई नहीं किया, बल्कि एक दो पैराग्राफ और हैं इस फैसले में कि सिंध हुकूमत को, तमाम हुकूमतों को चाहिए कि वो कोरोना और माशी पॉलिसी के मसले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों को नाफिज करें। ठीक है, तो मैं सेगमेंट कंक्लूड करूंगी और सभी तजज़्बाकारों के सराके के साथ, के बजाय अपीलों के प्राइम मिनिस्टर फैसले ऐसे करें जो कि आवाम के मफाद में हो। यही एक किस्म की दुरुस्त पॉलिसी होगी जिससे हम कोरोना का ग्राफ नीचे ला सकते हैं। मुझे बढ़ने ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो शामिल करेंगे कराची के आवाम के मसाइल की आइंदा और मौजूद दिनों में उन्हें किस किस्म की जो मुश्किलात हैं वो दरपेश हैं, बिलखसूस के इलेक्ट्रिक और बिजली के मामले पर। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मामला हर तरफ ज़ेर बहस है। कौमी असम्बली में भी आज हुकूमत और अपोजिशन में इस मामले पर खासी
गर्मा गर्मी देखने को मिली और तुंदो तेज जो तनकीदी बयानात हैं वो एक दूसरे की पार्टी पर दागे गए, जबकि गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये जो मसला है वो सियासी बयानबाजियों तक ही महदूद रह जाता है, बजाय इसके कि अवाम के मसाइल का हल तलाश किया जाए। आज कौमी असम्बली में लोड शेडिंग के हवाले से किस तरह से बहस छिड़ी, किसने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। कराची के अंदर बिजली की जरूरत पड़ती गई, लेकिन हुकूमतें जो पाकिस्तान में थीं उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खा पी के चली गई है, मसाइल हमारे लिए छोड़ गए। ये हाल है, यही तो वजह है कि इलेक्ट्रिक अभी वो हम हल कर रहे हैं। हर सवाल का जवाब आपका ये आता है कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं, तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं। मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि निजकारी हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दौर में पीपल्स पार्टी पिछले 12-13 सालों से सिंध में मुसल्लत है। कराची सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर है। दूसरी तरफ आज हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई जो कि हुकूमत जमात है उसकी जानिब से भी मौक़िफ़ किस तरह से सामने आया है। लेकिन सबकी सियासी बयानात एक तरफ। के इलेक्ट्रिक का अगर हम मामला देखें तो क्या के इलेक्ट्रिक के संजीदा ऑडिट का वक्त आ गया है? नासिर चौकाई साहब, आप भी कराची में रह रहे हैं और जिस तरह से गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है वो 14 से 16 घंटे बताई जा रही है। अफसोस के शहरी जो हैं वो सुख का सांस तो दूर, सुख की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं रात में। जी, मुझे पता है पूरी सूरत हाल कि शहर के साथ क्या हुआ है, क्या होता रहा है और क्या किया गया। पहले मैं जवाब दे दूं आपके सवाल का कि इलेक्ट्रिक के संजीदा ऑडिट का वक्त गुजर गया। अब के इलेक्ट्रिक के साथ जो हमने एक सॉवरेन मुआहदा किया था उसको तोड़ने का वक्त आ गया। अब वफाकी हुकूमत का काम है कि वो के इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहदे का जायजा ले और देखे कि इलेक्ट्रिक ने क्या क्या वादे पूरे नहीं किए जो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखे थे। प्लांट स्टेशंस का क़याम, ट्रांसमिशन लाइन को बेहतर करना, तारों को ज़ेर ज़मीन ले जाना, सब उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करना। अब जो वफाक ने इनसे कहा कि हम आपको 500 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली देंगे, तो वहाँ पर जगह ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने की। फिर उन्होंने कहा गैस नहीं, हमने गैस दे दी। उन्होंने कहा हमारे पास डीजल नहीं है, डीजल दे दिया। फर्नेस ऑयल नहीं है, वो भी दे दिया। वो बिजली पैदा नहीं कर पाए क्योंकि वो मुनाफाखोरी की लत में पड़ गए। अगर वो गैस और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करें तो उनका मुनाफा कम हो जाता है क्योंकि बिजली बनेगी, बिजली डिस्ट्रीब्यूट होगी, मुनाफा कम हो जाएगा। बगैर मुनाफा कम किए, बगैर बिजली बनाए हुए पूरे बिल भेज देना मुनाफा है ना, मतलब हराम मुंह को लगा हुआ है। तो इसके ऊपर आपको दोबारा बैठना पड़ेगा हुकूमत को। एक बार फिर मुझे पता है गवर्नर साहब बहुत गुस्से में, और वो भी यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, पीटीआई वाले भी यही कह रहे हैं। कल कराची में 100 धरनों का प्रोग्राम है जमात इस्लामी का, लेकिन धरनों वरनों से कुछ नहीं होगा। धरना वो चल रहा है पीटीआई का भी, वो भी बहुत धरना है, उससे कुछ नहीं होगा। वफाक को अब बैठकर ये तय करना होगा उमर अयूब को। चूंकि आपने मुआहदे की बात की तो मैं अपने अगर सवाल पर जाऊं तो जब ऑडिट शुरू होगा तो मुआहदा ऑटोमेटिकली उसकी लपेट में आ जाएगा, राइट एनबीसी? बिल्कुल। जुनैरा साहिबा, रुबाब, ये जो एक रैशनल है या एक कॉन्सेप्ट है कि जब किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो डिलीवर ना कर सक रही हो तो आप उसका ऑडिट कर दें, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत प्रोफाउंड है, ये डिबेटेबल है और दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक बिकॉज ये हल नहीं होता मसले का। किसी भी मुल्क में जब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई डिपार्टमेंट जब प्राइवेटाइज होता है उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के इलेक्ट्रिक में 3 मिनिस्ट्रीज़ उसकी मैनेजमेंट में, उसकी स्मूथ रनिंग में इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, पेट्रोलियम है और इसके अलावा एनर्जी है। इन सब ने टाइम पे फ्यूल प्रोवाइड करना है, फिर रीइंबर्समेंट्स की पेमेंट्स के मसले होते हैं, फिर प्रायर इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग के मसले होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली वेल हार्मोनाइज्ड वे में चल रहे होते हैं।
کے الیکٹرک کو بتایا گیا تھا ان گرمیوں سے پہلے کہ ہم آپ کو اس پیریڈ میں آپ کو اتنا فیول نہیں دے سکیں گے جتنا ہم آپ کو پہلے سے دیتے ہیں، انفارمڈ کر دیا گیا. ریزلٹنٹلی کے الیکٹرک نے گورنمنٹ کو انفارم کیا کہ اگر آپ ہمیں یہ فیول نہیں دے رہے تو ہم بھی اتنی بجلی نہیں بنا سکیں گے جیسے ہم پہلے بناتے رہے ہیں. اب اس پہ گورنمنٹ کا کام تھا کوئی ایڈجسٹمنٹس کرنا. گورنمنٹ اس کو کوئی رسپانس دیتی. انہوں نے رسپانس کیا دیا؟ نو نیمز. انہوں نے رسپانس یہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو اتنے میگا واٹ اور بجلی دے دیں گے. اوکے، اب بجلی اتنے میگا واٹ دینے کے لیے آپ کے پاس ٹرانسمیشن لائنز ویسی موجود نہیں ہیں. جب اس پہ بات ہوئی کہ کس طرح دیں گے، انہوں نے کہا وہ ہم بنا لیں گے. کیسے بنا لیں گے؟ مطلب دس از سچ اے irrational اسٹیٹمنٹ. 3-4 سال کا اتنا لمبا کام ہوتا ہے، لائنز کی ریپلیسمنٹ اینڈ آل دیٹ. تو بہت ہی بچکانہ بیہیویئر فرام بوتھ سائڈ، سندھ گورنمنٹ اینڈ دا وفاقی گورنمنٹ. تو اس لیے جو ایک ہارمونائزڈ ایفرٹ ہوتی ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ پرائیویٹ اینٹیز بھی کامیابی سے چلتے رہیں آپ کے ملک میں. ہمارے ملک میں کہیں بھی پرائیویٹائزیشن کا نام آتا ہے ایک مصیبت پڑ جاتی ہے. دنیا میں لوگوں کے پوسٹ آفیسز پرائیویٹائز ہوئے ہوئے ہیں، ان کی گیس رننگ، ان کی الیکٹریسٹی کی اتنی کمپنیز اور اتنا کمپٹیشن ہے، وہ کم سے کم ریٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس سے کچھ نہیں ہوگا، آڈٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک. رضا رومی صاحب، کیا یہ جو کے الیکٹرک کے دعوے وعدے ہیں وہ بھی ہمیں این بی سی نے گنوا دیے، بتا دیے، اور جو کارکردگی وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسا ابھی کہا گیا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کے بعد جہاں تک مینجمنٹ ہوتی ہے اور کسی سروس کی سپلائی ہے وہ تو پرائیویٹائز ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ ریگولیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے. دیکھیے یہ کے الیکٹرک کا معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے. جس طرح سے اس کی ہوئی پرائیویٹائزیشن اور جو ابھی شہریوں کو شکایات ہیں، میرے خیال سے جو شہریوں کی شکایت ہے اور جو ان کی ویلفیئر ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے حکومت کی، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ اس طرح کے امپیڈمنٹس کہاں سے آ رہے ہیں. اب یہ این بی سی زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں جو فالو کرتے ہیں کہ الیکٹرک کا، لیکن مجھے تو اتنا یہ معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے حکومت کا رول ختم نہیں ہو جاتا جب آپ نے کسی چیز کو پرائیویٹائز کر دیا. آپ کو مستقل جو ہے جن شرائط پر ہوا ہے، جو آپ کی کانٹریکٹ ہے، جو اگریمنٹس ہوئے تھے، ان ساروں کی پاسداری، ان ساروں پر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے پبلک اتھارٹیز کی، کیونکہ اس سے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. یہ تو ایک حصہ ہے نا، پوری گریڈ کا ایک حصہ پرائیویٹائز ہوا. تو جو ملک میں اوور آل بجلی کی سپلائی ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جہاں پہ اس طرح کے سکم ہیں وہ ان کو دیکھا جائے. مسئلہ یہ کہ الیکٹرک کے خلاف بھی بہت شکایات ہے کہ جس طرح سے وہ انفلوئنس کرتی ہے بیوروکریسی کو، اور جس طرح سے وہ اس سے اپنے انروڈز بنائے ہوئے. تو یہ وقت آ گیا کہ اس کو دیکھا جائے اور فی الفور سے کچھ کیا جائے. صحیح، دیکھا جائے فی الفور کچھ کیا جائے، اس میں آڈٹ بھی آ جاتا ہے. مزمل صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کوتاہی کراچی کے معاملے میں صاف نظر آ رہی ہے. اچھا، صرف کہ الیکٹرک کے اوپر ملبہ ڈال کے آپ حکومت اس سارے کیوس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. مطلب ہم ڈال دیں کہ آج جو تقریریں ہوئی ہیں کہ جی پچھلے پیپل پارٹی کے دور میں ایسا ہوا، نون لیگ، بھئی تب تو ملک میں بجلی کی کمی تھی. جتنی لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی تھی، اتنی لاہور میں ہو رہی تھی، اتنی پشاور میں ہو رہی تھی، اتنی کوئٹہ میں ہو رہی تھی. ملک میں بجلی کا شارٹ فال تھا، آج تو نہیں ہے. آج تو میرا مطلب صورتحال ڈیفرنٹ ہے. آج تو ملک میں بجلی موجود ہے. بجلی موجود ہونے کے بعد بجلی فراہم نہ کر پانا حکومت کی کوتاہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر ایک انڈیپینڈنٹ پاورڈ جے آئی ٹی بننی چاہیے کہ یہ سارا ہوا کیا ہے، کہاں کے الیکٹرک کا قصور ہے اور کہاں حکومت کا قصور ہے. آپ سارا ملبہ کے الیکٹرک پر ڈال کے حکومت کو بری ذمہ قرار دے دیں اور حکومت جو ہے وہ نہا دھو کر بالکل صاف ستھری اس سارے میں سے باہر نکل جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟
फ्यूल नहीं दिया, गैस नहीं दी टाइम पर, फर्नेस ऑयल नहीं दिया, कैपेसिटी नहीं दी, बाद में बिजली देने की इस्तात नहीं थी। मेरा मतलब है कि अपना सब, इस हुकूमत ने एक अजीब बात पकड़ी हुई है कि जब उन पर कोई मलबा डलने का वक्त आए पिछलों को कोसना शुरू कर दो, नहीं तो मुराद सईद साहब की एक तकरीर शुरू करा दी जाए। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एक हाई पावर्ड JIT बननी चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, और एक दफ़ा तो नितारा हो कि ये कराची के लोगों के साथ ये जुल्म हुआ क्यों है, किस तरह हुआ है। आप पीपल पार्टी पे डाल दें, फलां पे डाल दें, मेरा मतलब है जिसका कसूर है वो अपनी तरफ बात आने ही नहीं देता। वो कहता है जी काफ ने कर दी थी ये तुरंत, फिर ये पीपल पार्टी मेरा भी पॉइंट वही है कि सिर्फ मेरा मतलब है जिनका कसूर है वो अपने पाँव पे पानी पड़ने ही नहीं दे रहे, और हम सब भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने देने शुरू किए हुए हमने। जनरल साहब किसका कसूर है? के इलेक्ट्रिक का कसूर नहीं है क्या? नहीं होना चाहिए इसका ऑडिट? देखिए के इलेक्ट्रिक का भी है, लेकिन बहुत सारे और भी अवामिल हैं जो नायरा ने पांच चीजों का जिक्र किया। आप देखिए कि ये बहुत सारे लोग बिजली के करंट लगने से मर जाते हैं। वहां पे कराची में इस दफा भी हमारे कई लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो ये किसका कसूर है? ये के इलेक्ट्रिक का ही है ना, कि उन्होंने अपनी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं और जगह अपनी पोल्स वगैरह लगे हुए हैं उनको सिक्योर नहीं किया। हालांकि हर साल ये मसला आता है। तो के इलेक्ट्रिक के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये ओबामा के पीरियड में पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस सेक्टर में हेल्प करें, हम मजीद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो हिलरी क्लिंटन ने एक रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ के दी थी, अब उसके कुछ मदरजात बताए थे जो हुकूमत पाकिस्तान को सबमिट की गई, जिसमें हमारा पूरा बिजली का निज़ाम जो है वो अमेरिकन ने स्टडी किया। तो उन्होंने कहा जी आपको नए प्लांट लगाने की फौरी तौर पे इतनी जरूरत नहीं है जितना आपको अपना ट्रांसमिशन सिस्टम मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, और जितने आपके ऑलरेडी जो प्लांट लगे हुए हैं क्योंकि बड़े पुराने हैं, इनको आपको एफिशिएंट बनाना होगा। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से कहीं कम बिजली बना रहे हैं, जबकि इनको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से आगे ले जाया जा सकता है। तो आप बेपनाह इन्वेस्टमेंट किसी और जगह करेंगे, उससे बेहतर है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें और अमेरिका इसमें आपको हेल्प कर देगा, लेकिन आपको ये काम करने होंगे। लेकिन वो हजम नहीं, क्योंकि नए प्रोजेक्ट जब लगते हैं तो वो जल्दी जल्दी आपको बिजली आ जाती है, लेकिन जब ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है। अभी जुनैरा ने भी जिक्र किया, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जी हम आपको 600-700 मेगावाट अपनी और ग्रिड से दे देते हैं कराची को उसकी शॉर्टेज पूरी करने के लिए। लेकिन मसला वही है कि क्या ग्रिड आपका या ट्रांसमिशन लाइंस आपकी ऐसी हैं कि वो आगे ले जा सकें। तो बिजली मौजूद है। दूसरी तरफ है कि के इलेक्ट्रिक ने भी अपनी तरफ से सुस्ती की। के इलेक्ट्रिक को जो फ्यूल देना था इन्होंने वो उसने वक्त पे नहीं बताया, जबकि PSO को लेट आया है। प्राइवेट कंपनीज को मना कर दिया गया था कि PSO लेके देगा, PSO के पास फ्यूल पहुंचा नहीं, लिहाजा वो सारी डिले हो गई। जबकि के इलेक्ट्रिक ने भी सोचा कि चूंकि गवर्नमेंट ने कहा था हम देंगे तो हमें भी मस्त रहना चाहिए। पॉइंट अब मुख्तसर ये है कि जिम्मेदारान में नाम सिर्फ शामिल के इलेक्ट्रिक का भी नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आती है इसमें, फेडरल गवर्नमेंट भी आती है, लिहाजा तीनों तरफ देखना होगा कि आखिरकार पीछे मुहर्रकात। मुझे बड़ा एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं PCB के हवाले से। एक तजवीज़ मंजर यहाँ पर आई है करप्शन की रोकथाम के हवाले से, वो तजवीज़ क्या है डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट नाज़रीन, PCB की जानिब से एक नया कानून बनाया गया है खेल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ, और इस कानून के तहत 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि 10 साल की जो कैद है वो खिलाड़ी को सुनाई जाएगी। लेकिन करप्शन की रोकथाम के लिए क्रिकेट के मामले में क्या ये सजा काफी है? जनरल साहब, ये जो सजा है जिसमें 10 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल की कैद है, आप समझते हैं ये काफी होगा? देखिए, जुर्माना तो डिपेंड करता है कि अगर किसी ने पैसा बनाया वो कितना बनाया है, और उसको 10 लाख देना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा उसके लिए। लेकिन अगर दोनों सजाएं साथ हों कि जुर्माना भी उसको किया जा रहा है और जेल भी दी जा रही है, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है। हमने देखा हमारे 2 खिलाड़ियों को बरतानिया में सजा हुई थी, और वो सजा जो थी एक 5 साल और दूसरी 1 साल की थी। तो मेरा ख्याल है कि 10 साल के अंदर अंदर रहते ही दूसरे मुल्कों ने भी सजा का तयन किया हुआ है, तो उस लिहाज से लगता है कि दुरुस्त है, ऐसे होना चाहिए। ठीक, NBC काफी है इतनी सजा? दानिश कनेरिया को ताहयात पाबंदी का सामना है। ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल का सामना है, ताहयात। मेरा अपना ख्याल ये है कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो मिसाली हो।
کیونکہ یہ آپ کے ملک کو بیچنے کے مترادف ہے. یہ اسپاٹ فکسنگ نہیں ہے, یہ میچ فکسنگ نہیں ہے, یہ ملک کو بیچنا ہے. تو 10 سال بالکل صحیح ہے. جرمانہ بقدر جسہ ہونا چاہیے کہ کتنا آپ نے اسپاٹ فکسنگ کمایا, اور پھر کم سے کم 10 سال کے لیے کرکٹ سے باہر. اس سے کم پہ بات نہیں بنتی. میرا تو اپنا خیال ہے کہ جو بھی اسپاٹ فکسنگ کرے اس کو تاحیات کرکٹ سے باہر کر دینا چاہیے. رضا رومی صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ سزائیں جتنی بھی سخت سے سخت اور قانون جو ہیں وہ اچھی بات ہے. اگر قوانین کو اپڈیٹ کرنا ہے تو بالکل ان کو ہونا چاہیے, مگر یہ یاد رکھیے کہ صرف قانون سازی سے اور نئے قوانین بنا لینے سے وہ فرق نہیں پڑتا جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخر یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, یا پی بی سی کی جو ان سے انگیجمنٹ ہوتی ہے, اور جو مختلف نیٹ ورکس کام کرتے ہیں, لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون یہ کام کرتا ہے. دیکھیے جہاں پہ بیٹنگ ہوتی ہے, جوا ہوتا ہے, اور بکیز کا جو رنگز ہیں سب کو معلوم ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ بات یہ کہ ان کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور ساتھ میں اس طرح کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صرف سخت قوانین نہ رہیں, بلکہ آپ یہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اور جو ان کی ٹیم کی ٹریننگ ہے اور جو پی بی سی کا رول ہے وہ بھی اس میں انوالوڈ ہو. ٹھیک. زنیرہ صاحبہ, سب سے پہلے تو کریکشن, زریاب جو ہماری پیاری سی اینکر ہیں ان کو میں نے رباب کہہ دیا شاید پچھلے سیگمنٹ میں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ آپ نے ٹھیک ہے اسپورٹس مین کے لیے تو رکھ دیں کہ کھلاڑی اگر ایسا کریں گے تو سزا ہوگی, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خود بورڈ کے اندر بھی ڈفرینٹ لیولز اور ڈومینس میں بہت ساری کرپشنز ہو رہی ہیں, اینڈ وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم ایک صاحب ہیں جو 4 پورٹ فولیوز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال ہے کہ ایز اے ہول اگر تھوڑا سا ریسٹرکچر ہم کر لیں پی سی بی کو, سبھی کے رولز ڈیفائن ہو جائیں, سبھی کرپشن ٹیکل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. مزمل صاحب, دیکھیں میرے خیال میں تو سب سے پہلے ملک قیوم صاحب کی رپورٹ پہ عمل ہونا چاہیے, اور جن کو اس میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہوا ہے ان کے پاس آج بورڈ میں عہدے اور اعلیٰ عہدے اور تعیناتیاں کیوں ہیں. میرا مطلب پیسے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا مطلب جس پر الزام ہے وہ پہلے خود کو کلیئر کرے. جو ملک قیوم میں میچ فکسنگ کا ذمہ دار ہے وہ آج بورڈ سے اور اسٹیٹ کے پیسوں سے تنخواہ کیسے لے رہا ہے, اور وہ کیسے آج میرا مطلب ہے نیٹ اینڈ کلین ہے. تو مجھے ڈبل سٹینڈرڈ نظر آتے ہیں. قانون بنانے سے کچھ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پی سی بی کے اپنے اندر جو صفائی ہونی ہے, پی سی بی نے اپنے لیے کیا قانون بنایا ہے, ان کے لیے کیا سزا ہے. جس ریگولیٹر کے دور میں میچ فکسنگ ہوگی, جو مینیجر ہوگا ساتھ, جو کوچ ہوگا, اور جو میرا مطلب ہے اگر اس کی کنائیومنٹ ثابت ہوگی تو اس کے لیے کیا ہوگا, اور جو اس وقت عہدیدار ہیں جن پر الزامات ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. تو میرے خیال میں اس کو ذرا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ذرا اور براڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی کا آنسر ہے کہ صرف قانون سازی سے کچھ نہیں ہوگا, قانون پر عمل درآمد کروانا, اس عمل درآمد کو یقینی بنوانا بھی بے حد ضروری ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.